pembahasan yang kemarin, yaitu masalah tentang mayit, masih mengurus mayit. Kalau kemarin kita bahas tentang cara memandikan mayit, sekarang kita akan bahas cara mengkafani mayit, terutama perbedaan antara mengkafani mayit laki-laki dan mayit perempuan. الثوب أو اللفاف الذي نكفن فيه الميت لا يكون فيه مخيط، وإنما يكون قطعة من قماش. الواجب 3 لفائف للرجل، وأيضا المرأة الواجب 3 لفائف، يعني 3 قطع من قماش تكفي الرجل طولا وعرضا. Maka yang disyaratkan dalam kain kafan itu adalah kain kafan yang tidak ada jahitannya. Jadi kain, selembar kain yang diwajibkan bagi laki-laki sempurnanya adalah 3 lapis. Adapun bagi perempuan juga 3 lapis yang disunahkan 3 lapis itu baik harus menutup dari mayit itu, baik dari sisi panjangnya ataupun lebarnya. طيب سنأتي إلى منضدة مثل هذه ونقوم بفرش 3 لفائف، 1 والثانية والثالثة. هذا نتكلم عن الرجل. ثم نضع الرجل في وسط هذه 3 لفائف، نضعه في وسطها، ثم نقوم بطي هذه عليه هكذا، ثم هذه أول واحدة، والثانية هكذا، والثالثة هكذا. Maka seperti yang beliau contohkan tadi, kita rentangkan 3 lembar kain kafan itu di tempat begitu, bisa di atas ataupun di bawah 3 lembar. Kemudian kita menaruh mayit di atasnya, di tengahnya begitu. Kemudian kita mulai dengan menutupkan lembar yang pertama, seperti kita pakai sarung begitu. Kemudian dipakai yang kedua sampai yang ketiga, ditutupkan kepada mayit itu. Summa أصبح الآن هو مكفنا هذا الرجل، نأتي من عند رأسه ونعقد الكفن، ومن عند قدميه ونعقده أيضا، يعني نربط الكفن نفسه. ثم نأتي ب3 أربطة، يعني الرباط هذا نربط واحدا عند رجليه، وواحدا عند بطنه، وواحدا عند رأسه حتى لا ينحل الكفن. Setelah kita menutupkan kain kafan itu, maka kita harus mengikat bagian ujung kepala dari kafan itu dan juga ujung kaki dari kafan itu. Kita menyiapkan tiga pengikat, yang satu kita pakai untuk mengikat di atas kepala mayit itu, kemudian satu pengikat di kakinya, dan satu pengikat lagi kita ikatkan di daerah perutnya agar kemudian kafan itu menjadi tidak terlepas kuat. طيب الآن بالنسبة لكفن الرجل سهل، ما في مشكلة. المرأة طبعا وننتبه للنساء، لابد إن شاء الله النساء يتعلمن هذا. المرأة يستحب أن تلف في 5 لفائف: إزار وقميص وخمار ولفافتين. Adapun perempuan, sunnahnya, mustahabnya kita menyediakan 5 lembar kain kafan, dan kemudian setiap lembar itu berfungsi sebagai, yang pertama berfungsi sebagai izar, sebagai sarung, kemudian yang kedua berfungsi sebagai komis, sebagai baju, yang kemudian yang ketiga berfungsi sebagai penutup, khimar, sebagai khimar jilbab, baru kemudian 2 lembar kain. Maka kalau perempuan mustahabnya 5 lembar. طيب الإزار، ما هو الإزار الذي يكون في كفن المرأة؟ هو قطعة من قماش توضع من عند سرة المرأة إلى ركبتيها، هذا هو الإزار. والقميص قطعة من قماش. Untuk izar, apa yang dimaksud kita izar, sarung itu adalah sebuah potongan selembar kain yang menutupi dari perut mayit perempuan itu sampai daerah lututnya. Itu yang dimaksud dengan izar, sarung itu untuk mayit yang pertama. طيب القميص قطعة من قماش أيضا مربعة، نأتي إلى وسطها ونقطع منها قطعة، ثم نلبسها المرأة عند رأسها، جزء من الأمام وجزء من الخلف، هذا هو القميص.
قطعة من قماش مربعة تكون في كفن المرأة، نأتي من وسطها وتكون هناك قطعة على أو مفتوحة فتحا بسيطا هكذا، ندخل فيها رأس المرأة ويكون جزء من الأمام وجزء من الخلف. هذا هو القميص. Kemudian yang kedua qamis, baju. Apa yang dimaksud dengan baju? Kita menyediakan satu lembar kain, kemudian kita beri lubang di tengahnya begitu sehingga kita memasukkan kepala mayit perempuan itu sehingga menutupi daerah depan dan daerah belakangnya. Itu yang kita maksud dengan qamis. طيب الخمار قطعة من قماش أيضا، قطعة من قماش تلف على رأسها، تلف على رأس المرأة. إذا فعلنا الإزار، هذا طبعا المرأة هي التي تكفن المرأة، لا يجوز لرجل أجنبي أن يكفن المرأة، لا أخ يكفن أخته ولا الزوج فقط هو الذي يكفن زوجته والزوجة تكفن زوجها، هذا المستثنى فقط. إزار، عرفنا الإزار حتى النساء يعرفنا، وعرفنا القميص وعرفنا الخمار بالنسبة للمرأة. Kemudian yang dimaksud dengan khimar adalah penutup sepotong kain yang kemudian kita gunakan untuk menutup kepala perempuan. Tentunya dalam proses mengkafani mayit perempuan yang melakukan semua ini adalah perempuan juga, tidak boleh dari laki-laki, baik itu saudara laki-lakinya, itu tidak boleh. Yang boleh kecuali misalkan ada seorang istri yang ikut misalkan suaminya, boleh seorang suami yang ikut istrinya, itu pengecualian. Tapi bagi yang lainnya, laki-laki yang mengkafani laki-laki, perempuan yang mengkafani adalah perempuan. طيب ثم نأتي إلى منضدة مثل هذه، تأتي المرأة إلى منضدة مثل هذه، تضع اللفافة الأولى ثم اللفافة الثانية، ثم نحمل المرأة من مكان الغسل، وبعد أن وضعنا عليها الإزار والقميص والخمار نضعها في وسط هذه اللفائف، ثم نطوي هذه الأولى والثانية والثالثة والرابعة اللفافتين، ونعقد من عند القدمين ونعقد من عند الرأس. اللفاف كم اثنين فقط، سنفعل هكذا. Baik, setelah dimandikan dan kita pakaikan izar, sarung tadi, kita pakaikan qamis, kita kasih baju, kemudian kita kasih kerudung, maka kita letakkan di atas 2 lembar kain. Kemudian kita tutupkan 2 lembar kain itu, baru kita ikat seperti mana kita mengikat tadi, di bagian atas, di kepala, di kaki, dan di bagian perut. طيب عقدنا عند قدميها وعند رأسها، سنأتي ب3 أربطة، نربط واحدا عند قدميها، واحدا عند البطن، واحدا عند الصدر من أعلى، حتى لا ينفتح الكفن. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, kita menyediakan tiga pengikat, kita ikatkan di kaki, kita ikatkan di kepala, dan juga kita ikatkan di bagian perut atau di bagian dadanya agar kemudian kafan itu menjadi kuat. طبعا لو كان هناك امرأة تكفن النساء، السنة والأفضل أن نعلمها هذا الكفن لأنه هو المستحب وهو السنة كما ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. Maka andaikan ada perempuan yang terbiasa kemudian memberikan menutup kafan bagi perempuan yang lain yang sudah terbiasa, maka hendaknya diajari tata cara ini, karena ini adalah tata cara sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. طيب الآن سنحمل الميت ثم نذهب به إلى المسجد للصلاة، ونحن نمر في الطريق نمشي، الأفضل أن نمشي خلف الجنازة إلى أن نذهب إلى المسجد، وأيضا بعد أن نحملها من المسجد إلى المقابر الأفضل أن نمشي خلف الجنائز. Maka setelah dikafani kita harus mensolati mayit ini, maka kita bawa ke masjid biasanya, dan biasanya ada orang yang ikut baik dari tetangga ataupun sanak keluarganya. Termasuk daripada adabnya ketika kita membawa mayit itu ke masjid untuk disolatkan ataupun dari masjid ke kuburan adalah kita harus berjalan di belakang jenazahnya. Jadi jenazahnya di depan, yang mengiringi ada di belakang semua. طيب الآن سنصلي عليه. كيف نضع الميت أمامنا؟ عندي الرجل وعندي المرأة. الرجل تكون رأسه على يسار الإمام، يعني سنضع رأس الرجل عند يسار الإمام، ويقف الإمام عند رأسه،
يبقى إذا رأس الميت تكون على يسار الإمام. وأين يقف الإمام؟ هل في أوله عند قدميه أم في وسطه أم عند رأسه؟ عند رأس الرجل. Untuk tata cara sholat jenazah bagi mayit laki-laki, caranya adalah kita meletakkan mayit itu posisi kepalanya berada di sisi kiri imam, di sebelah sisi kiri imam, dan kemudian imamnya berdiri di mana, di posisi mana ketika menyolati, apakah di kaki, di tengah ataupun di kepala. Maka imam apabila mayitnya laki-laki berdiri pas di sejajar dengan mayit laki-laki ini. Itulah posisi imam untuk sholat jenazah mayit laki-laki, berdiri pas di bersejajar dengan kepalanya. طيب المرأة كيف سنجعل المرأة رأسها في جهة اليمين، في جهة يمين الإمام، والإمام يقف في وسطها، لا يقف عند رأسها ولا عند قدمها، وإنما يقف في الوسط. Adapun mayit perempuan, jenazah perempuan, maka posisi kepala diletakkan di kanan, sebelah kanan imam. Dan di mana posisi imam? Maka imam berdiri pas di tengah-tengah. Jadi tidak di kakinya, tidak di kepalanya, tapi pas di tengah-tengah mayit perempuan tadi. طيب لو حملنا أكثر من جنازة رجال ونساء كما في الحرم الشريف وكما يحصل في المساجد الكبيرة، تأتي مثلا 5 جنائز مع بعض رجالا ونساء، ماذا يفعل الإمام؟ أو مثلا لو حضر مثلا في حي مثل حيكم جنازة رجل وامرأة والاثنين اجتمعا مع بعض، كيف نصلي عليهما؟ سنجعل الرجل من ناحية الإمام والمرأة من ناحية القبلة، يعني الإمام سيقف هنا مثلا، سيكون الرجل أولا ثم بعده المرأة، فالرجل من ناحية الإمام والمرأة من ناحية القبلة. Kemudian bagaimana jika ada kasus kita harus mensolati jenazah yang jumlahnya lebih dari 1, 5, 4, 2 begitu. Dan juga misalkan berbeda jenis kelamin, ada laki-laki dan ada yang perempuan. Bagaimana cara mengaturnya ketika sholat? Maka mayit laki-laki posisinya berada di dekat imam, diposisikan di dekat imam, begitu. Adapun mayit perempuan berada di posisi dekat dengan kiblat, artinya ditaruh di depannya daripada mayit laki-laki. Begitu cara mengatur apabila mayitnya lebih dari 1 laki-laki atau perempuan. طيب أيضا كما قلنا ستكون رأس الرجل على يسار الإمام والإمام واقفا عند رأسه، ورأس المرأة على يمين الإمام والإمام واقفا في وسطها. فلو وضعنا الرجل تكون رأسه هكذا في اليسار وهو هكذا والإمام هنا، ووسط المرأة هنا، فيكون الإمام محاذيا لرأس الرجل ومحاذيا لوسط المرأة. Adapun posisi antara mayit laki-laki dan perempuan itu posisinya sama. Kalau laki-laki kepalanya berada di sisi kiri imam, perempuan kepalanya berada di sisi kanan imam. Posisinya juga berbeda, maka posisi imam tetap berada di sejajar dengan kepala mayit laki-laki. Adapun mayit perempuan diletakkan agar posisi kepala itu kemudian sejajar dengan tengah daripada mayit perempuan. Jadi posisi meletakkannya berbeda gitu. Tetapi tetap sesuai dengan yang kita jelaskan tadi, bahwasanya kepala mayit laki-laki berada sejajar dengan imam, adapun mayit perempuan yang sejajar dengan imam adalah bagian tengahnya. طيب هناك أمر مهم، الأفضل للمسلم وهو في حياته ألا يكون عليه دين لأحد، ألا يكون عليه حق لأحد، يعني لا يكون عليك مال لأحد. لا بد أن تتخلص من حقوق الناس أولا بأول. فإذا مات شخص عليه دين هنا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. Ada hal yang penting dari prosesi mengkafani mayit ini, yaitu hendaknya kita berusaha dalam hidup kita ini menyelesaikan semua hutang-hutang. Apabila ada mayit kemudian berhutang sampai dia meninggal, maka terdapat peringatan yang sekeras daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi hendaknya kita menyelesaikan hutang kita itu semasa hidup kita. Jangan sampai kita meninggal masih ada hutang. الصحابة عندما كانوا يحملون الجنازة ويذهبون بها إلى الصلاة ويطلبون من الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها، كان النبي يسأل أولا هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم
عليه دين يا رسول الله كان لا يصلي عليه ويقول صلوا أنتم على صاحبكم، لأن الإنسان إذا مات وعليه دين نفسه تكون معلقة بين الجنة والنار حتى يقضى دينه. Ada sebuah riwayat bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW diminta untuk menyolatkan seorang jenazah. Ketika beliau ingin menyolatkan, beliau bertanya dulu, ini mayit punya hutang nggak? Kemudian dijawab, ya Rasulullah, dia masih dalam keadaan punya hutang. Kalau begitu, silakan Anda yang menyolati. Saya tidak mau menyolatinya. Kenapa? Karena kata beliau, ketika mayit meninggal dalam keadaan punya hutang, maka rohnya berada di antara surga dan neraka. فطبعا الإنسان لهذا الأمر خطير. أولا بأول لو عليك مال لأحد، مال في الميراث، مال أخذته من أحد ولم تعطيه، مال للدولة كالذين يأكلون الأموال العامة، لابد أن تتخلص من كل ما عليك أولا بأول. Maka hendaknya kita sebelum meninggal sudah menyelesaikan semua hutang yang kita punya. Misalkan ada orang yang berhutang kepada orang lain, ada orang yang kemudian bermasalah dalam warisan, itu harus kita selesaikan. Misalkan juga ketika kita mempunyai kita mengkorupsi misalkan uang negara, maka itu harus dikembalikan dahulu sebelum kita meninggal. Alhamdulillah min dzalik. أيضا هذه تسمى بالحقوق المالية، حقوق الأعراض. أيضا حقوق الأعراض والعياذ بالله الإنسان يقع في أعراض الناس، الغيبة والنميمة وهذه الأشياء الأفضل ألا تفعلها وتستغفر الله منها، لأن الله يسامح في حقه، لكن حقوق العباد هذه مفوضة إلى العباد ويكون القصاص فيها يوم القيامة. Termasuk juga yang harus diperhatikan sebelum kita meninggal, harus kita menyelesaikan semua hal yang berkaitan dengan manusia, termasuk misalkan ketika kita hidup pernah ghibah, pernah ngerasani orang, pernah kemudian menyakiti orang, pernah kemudian melakukan kesalahan kepada orang, maka itu harus kita selesaikan semuanya. Kita minta maaf sebelum kita meninggal, karena hak manusia itu tidak akan kemudian dimaafkan oleh Allah kecuali kita langsung meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. طيب الآن سنصلي على الميت. طبعا يا إخوة الصلاة على الميت لها ثواب كبير جدا. النبي يقول من صلى على الميت يعني له قيراط من الأجر، يعني له ثواب كبير جدا. أيضا من يذهب مع الميت إلى المقابر ويدفنه ويشيعه له ثواب كبير جدا. Kemudian sampailah kita pembahasan tentang mensolati mayit. Ketahuilah bahwasanya menyolati mayit ini disebutkan oleh baginda Nabi mempunyai pahala yang sangat besar, qirat minal ajr, banyak sekali pahalanya, dan juga mengantarkan seorang mayit sampai ke kuburannya termasuk juga mendapatkan pahala yang sangat besar. طبعا من يصلي على الميت يكون متوضئا طاهرا ويستقبل القبلة وساترا للعورة. نعم. Termasuk syarat ketika kita ingin menyolati seorang mayit sama seperti sholat biasanya, kita berwudu kemudian kita menutup daripada aurat kita. ثم الصلاة على الميت هي 4 تكبيرات، نرفع اليدين عند كل تكبيرة. Dan sholat atas mayit ini terdiri dari 4 takbir dan kita mengangkat tangan setiap takbir. التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام ونقرأ بعدها الفاتحة إلى قوله آمين. Takbir yang pertama kita membaca suratul Fatihah dan juga sampai dari Bismillah sampai Amin. التكبيرة الثانية سنصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الإبراهيمية نصف التشهد الأخير. Kemudian di takbir yang kedua kita membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW seperti sholawat yang kita baca dalam sholat di tahiyat akhir itu. بعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت. إذا حفظت الدعاء الذي في السنة اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك جيد، لم تحفظه تدعو له بما تحب أن تدعو لنفسك. Adapun yang ketiga kita mendoakan mayit. Andaikan kita hafal doa yang diajarkan baginda Nabi bagus. Andaikan kita tidak hafal maka kita baca doa apapun yang penting mendoakan ampunan dari si mayit. ثم بعد التكبيرة الرابعة ندعو لنا وله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله. Kemudian di takbir yang keempat kita membaca doa bagi kita
dan bagi mayin Allah fir lana wa lahu wa la tahrimna ajrahu ila akhirih. إلى آخره. ثم السلام، التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية مستحبة. Maka setelah itu selesai 4 takbiratul ihram tadi, 4 takbir tadi, kita salam yang pertama adalah rukun, adapun salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah saja. طيب، نحن في الكفن عرفنا الرجل وجهه مغطى، لكن إذا مات المحرم وهو محرم بالحج، هذا نسأل الله أن يكرمنا بهذه ونحن في الحج، أن نموت ونحن ملبين بالحج. المحرم إذا مات يجب كشف رأسه، لا تغطى رأسه. Tadi kita jelaskan ketika kita mengkafani mayit kita menutup bagian kepalanya. Tapi ada pengecualian. Ketika Anda masih dalam ihram, dalam haji dan masih ihram, posisinya masih dalam ihram, memakai baju ihram. Ketika Anda meninggal misalkan ada orang meninggal dalam posisi masih ihram, maka kepalanya tidak boleh ditutup. Artinya yang ditutup hanya sampai pundaknya saja. Kepalanya tidak ditutup ketika dikafani. والمرأة يكشف وجهها إذا ماتت وهي محرمة. Adapun perempuan yang dibuka adalah bagian wajahnya ketika dia meninggal dalam keadaan berihram, maka dibuka bagian wajahnya. أيضا إذا نحن نجلس مثلا في الشارع أو نمشي ورأينا جنازة الناس يحملونها، الأفضل ويستحب أن نقف. إذا كنا جلوسا أن نقف إلى أن تمشي هذه الجنائز، يستحب هذا. ثم نشير بالإصبع هكذا ونقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Termasuk dari adab ketika kita sedang duduk di jalan atau di mana sedang berada di perjalanan, kemudian ada jenazah, iring-iring jenazah sedang lewat, maka termasuk dari adabnya kalau kita sedang dalam keadaan duduk kita berdiri untuk menghormati jenazah itu, kemudian kita berisyarat dengan tangan kita seperti ini dan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. نعم، إن شاء الله نكمل في المرة القادمة الدفن إن شاء الله، ثم نكمل أحكام الصبي الصغير والسقط الذي يعني سقط من بطن أمه وأحكام الشهيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan ini dan kita akan menyempurnakan pembahasan ini tentang masalah bayi yang meninggal dalam ketika masih kecil dan juga orang yang meninggal dalam keadaan syahid insyaallah.